is love. And how do we love? By sharing, by giving what we have. And make a challenge to the new aspirant or they have inducted tonight. This is a challenge for you sa atong pagsulod. Ang pagtabang sa atong pagtabang. Maski ingon ta nga wala ka, but in little way kung atong ipon-ipunon sa dako o ginundanon nga atong ipadama sa atong katawan nga diay atong silang kitagan. Let this be the advocacy in life kaning atong paternal order of eagles. Gamitan ni advokasya sa imong kinabuhi aron sa pagtabang sa atong katawan. Kay kung kita lamang gud maginusara, mulihok, mutabang sa atong katawan, lain ang meaning sa atong mga katilingban. Gamitan ni ang atong grupo para sa pagtabang sa atong katawan. In the end, I would like to congratulate the Liloy Eagles Club for the 7th year anniversary. I know daghan kayong mga ups and downs sa atong grupo, not only to your club, but as well as the region, being the regional governor, daghan atong grupo, and we have proved now we are right. So we are here tonight to celebrate the success of the Liloy Eagles Club. My congratulations to the former President Kuya Duque and the incoming President Kuya Balong who have service to this community. Salamat kayo. Mapasalamatan kayo Club Bisaya. Your mayor is a member of the Liloy Eagles Club. Board member Benosoy is member of the Liloy Eagles Club, and now to be inducted, Ate Marie Bulando to be inducted as your ate. Daghan kayong tabang na mahimo para sa atong katawan. Suportahan nato sila para sa pagtabang kalambuan sa atong lungsod sa Liloy as well as the region WMRA. Atong silang tabangan para lambo ang atong lungsod o katawan, lalo na sa atong mga kabus ng mga constituents. Sa atong tanan, happy anniversary! Mabuhay ang Agila! Mabuhay! Thank you, everybody.